चांद सूरज जिसे कहती है ये दुनिया, ज़हरा चांद सूरज जिसे कहती है ये दुनिया, ज़हरा असल में है ये तेरे नूर का सदका, ज़हरा चाँद सूरज जिसे कहते। હવે હું વિનંતી કરીશ ભાઈ માલિક પાસે કે તે અહીં આવી તેમનો કાર્યક્રમ પેશ કરે. સલ્લલ્લાહુ મુહમ્મદ વ અલ મુહમ્મદ. રહીમ આગેવાની મિલ્લત, મુંગેરા પધારેલા મહેમાનો, અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહી વબરકાતુહુ. ખરેખર સમંદરને જ્યારે આપણે જોઈ લઈએ, સમંદરને જ્યારે જોઈ લીધું ત્યારબાદ એક પાણીનો ટીપો જે હોય છે ને બહુ જ મામૂલી લાગે છે. એટલા માટે કોશિશ રહેશે મારી કે ટૂંક સમયની અંદરમાં જે વસ્તુ બયાન કરવાની છે બયાન કરી આપીશ. એક સલાત પર મુહમ્મદ વાલે અઝાને મોહતરમ, આવા મોકા બહુ જ ઓછા છે. પ્રભુ સાહેબ હમણાં બયાન કરી ચૂક્યા કે એક સાથ બંને જમાતો આપણે સાથે અહીં ભેગા થઈ છે અને તે ઉપરાંત કે આપણી જમાતોના વચ્ચે ખાસ અહમતરીન શખ્સિયતો મોજૂદ છે. એટલા માટે ટૂંક સમયની અંદરમાં તમારી સમક્ષ એ બયાન કરવા જઈશ કે આપણી બંને જમાતોની અંદરમાં બંને જમાતોના સભ્યો વાસ્તે ઘણા કિસ્મના કામો થઈ રહ્યા છે અને એ કામોને આપણે આજે સાથમાં થોડી દેર વાસ્તે કદર આપીએ. અઝીઝો, પહેલી વસ્તુ તો એ કે આપ સર્વેથી અજાણ નથી કે બંને જમાતો તરફથી એક એવી ખાસ કમિટી પેશ કરવામાં આવેલી છે. એક એવી કમિટી જેનો હેતુ, જેનો મકસદ એ છે કે આપના વાસ્તે સફરની તૈયારી કરે અને એ કમિટીનું નામ છે કમિટી વયાજ. એઓની બનતી કોશિશ રહે છે કે આપના બંને જમાતોના સભ્યો લોકો ઝિયારતો હજોની અંદરમાં ભાગ લઈ શકે અને તેઓ તરફથી એની અંદરમાં ઘણી કિસ્મની મહેનત થઈ રહી છે. બીજી વસ્તુ આપ સર્વેથી અજાણ નથી કે આપણી કોમની એક બહુ મોટી બીમારી છે. કઈ બીમારી હશે? વાંચવાની આપણી અંદરમાં બહુ જ ખોટ છે. આપણે બહુ જ વાંચવામાં દેર કરે છે. એટલા માટે તમે જોજો કે બંને જમાતોની અંદરમાં તમને કિતાબખાનો મળશે, બિબ્લિયોટેક મળશે અને એ બિબ્લિયોટેકના જરીએ ઇલમનો પ્રચાર આપણે કરી રહ્યા છીએ. એટલું જ નહીં પરંતુ આપણી કોમો, આપણી જમાતોના જવાનો તરફથી અમુક એવી લખેલી કિતાબો પેશ કરવામાં આવે છે અને એ કિતાબનો પ્રચાર આપણે કરી રહ્યા છીએ. અઝીઝો, બંને જમાતોની અંદરમાં મદ્રેસાઓ છે અને બંને જમાતોને મદ્રેસાના હોદ્દેદારનો મકસદ એ છે કે સાથે કામ કરીને આપણા બચ્ચાઓના વચ્ચે જે એક્યતા છે એની અંદરમાં વધારો કરે. એટલા માટે ઘણા કિસ્મની સોરથી ઘણી કિસ્મની સફરો તૈયાર કરવામાં આવેલી હતી અને ઇન્શાઅલ્લાહ તૈયાર કરવામાં આવશે અને આની અંદરમાં માવિત્રો લોકોનો બી આભાર માનવામાં આવે છે. મોહમ્મદી મામાગાની એક ખુસુસિયાત છે કે ત્યાં ખાતે એક નવયુહાન લોકો, આપણા જવાનોની એક ખાસ કમિટી ઊભી કરવામાં આવેલી છે. જે કમિટી બંને જમાતોના જવાનો, નવયુહાનો વાસ્તે કાર્યક્રમો ઊભા કરે છે જેથી કરીને જવાનોના વાસ્તે એ એકતાનો પૈગામ હંમેશા બાકી રહે. એક બીજી વસ્તુ કે આપની પાસે અહીં મહેફિલ ઝૈનબમાં એક એવું સિસ્ટમ છે જેને આપણે લાઈવ બ્રોડકાસ્ટિંગ કહે છે, જેના જરીએ આઝાદીના પૈગામને આપણે સર્વે મુમિનીન સુધી પહોંચાડી શકીએ છીએ. અને એટલું જ નહીં પરંતુ આપ સર્વેના મોબાઈલની અંદરમાં મહેફિલ ઝૈનબની એક નાનકડી એપ્લિકેશન મોજૂદ હશે
જેના જરીએ આપ સર્વે મોમિનીન નમાઝના ટાઈમ ટેબલ આપના કોમના ખાસ ખબર બારામાં તમે જાણકારી હાસિલ કરી શકો છો. કામ અને જેટલું પણ થઈ ચૂકેલ છે એના બારામાં અગર જો મને વધુ પ્રમાણમાં વાતો કરવું હોય તો હું વાતો કરી શકું છું, પરંતુ આપણી પાસે જાજો સમય અને ટાઈમ નથી. એટલા માટે સાથમાં આપણે દિલથી દુઆ દઈએ લોકોને કે જે લોકો આ કામોની અંદરમાં કોશિશ કરી રહ્યા છે, ઇન્શાઅલ્લાહ પરવરદિગાર એવો લોકોને કામયાબી ઇનાયત ફરમાવે અને આપણી કોમોના વચ્ચે એકતાના પૈગામને હંમેશા બાકી રાખે. અંતમાં આપના મરહુમોના રૂના સવાબ વાસ્તે ખાસ કરીને બાનીએ મહેફિલ મરહુમ મોઇઝભાઈના રૂના સવાબ માટે આપ સર્વેની પાસે એક સૂરે ફાતિહાની વિનંતી રહેશે. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. હું વિનંતી કરીશ આપણા પ્રમુખ સાહેબ અલહાજ આઝાદ હૈદર અલી પાસે કે તે અહીં આવી તેમનો કાર્યક્રમ પેશ કરે. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલ મુહમ્મદ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hajj Mefil, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rassurez-vous, je n'ai pas pris goût au micro, mais des circonstances exceptionnelles me conduisent à m'adresser à vous. Je ne vous cache pas ma joie et mon émotion. En effet, je suis profondément convaincu qu'il ne faut pas attendre que la mort emporte l'homme pour faire ses éloges. Il faut le faire en son vivant. Partant de cette logique, je profite de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de mettre à l'honneur certaines personnes de notre communauté. Je voudrais avant tout renouveler mes remerciements à nos Alimeddin, Cheikh Moïse Raza et Cheikh Hasnan Saleh pour l'immense travail qu'ils font depuis plusieurs années maintenant. Un travail énorme pour que notre communauté aille de l'avant. Merci pour vos enseignements, pour que chacun d'entre nous change de comportement et se rapproche ainsi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Veuillez croire, Molana, à la profonde reconnaissance des Jamaat Khoja Cheikh Nassi de France. Monsieur le Président du World Federation, Monsieur le Vice-président du World Federation et Monsieur le Président du Council of European Jamaat. Comme vous pouvez le constater de vos yeux, nous sommes loin, très loin de l'image qui nous est donnée outre-Manche et à l'étranger. Oui, Messieurs les Présidents, nous sommes deux Jamaat gérés en toute indépendance. Mais les liens fraternels qui nous unissent pourront être pris en exemple par les autres Jamaat dans le monde. Nous avons des liens étroits avec chacun des comités, chacun des madrasas. Nous avons un comité de voyage commun aux deux Jamaat qui fait ses preuves depuis plusieurs années maintenant. Nous avons un comité funéraire commun aux deux Jamaat également. Et je salue au passage l'immense travail effectué par Haji Salim Amarsi et Haji Arif Hiriji. Nous sommes fortement liés dans d'autres domaines également. Merci à vous, Monsieur les Présidents, de bien vouloir véhiculer la vraie image des Jamaat de France lors de vos visites dans les autres pays. Aujourd'hui est également pour moi une occasion inespérée de mettre à l'honneur les présidents
qui ont dirigé les Jamaat de France. Et croyez-moi, je suis bien placé pour le savoir, de l'énorme tâche que chacun d'entre eux a eu à accomplir en son temps. Je voudrais avant tout avoir une pensée pour ceux qui ont quitté ce monde et qui ont été les piliers de notre Jamaat. Je pense à Al-Hajj Mohamed Ali Wali, Al-Hajj Moïse Baye Nazar Ali, Al-Hajj Akbar Ali Vasram. Nous allons réciter un Surah Fatiha à leur mémoire, ainsi qu'à la mémoire de tous ceux et toutes celles qui ont contribué de près ou de loin à l'émancipation de notre communauté. Surat al-Mubarak al-Fatiha. Al-Hajj Dr Asghar Moledina, ainsi que le président du COEJ, Al-Hajj Dr Hussein Jiva, se font un plaisir d'honorer les personnes qui ont occupé la fonction de président de Jamaat, ainsi que le travail de nos Ali Bedine, en remettant à chacun d'entre eux un diplôme de reconnaissance en témoignage de leur dévouement pour la communauté Cheikh Isnassi de France. Je demande à toutes les personnes présentes que je vais citer de bien vouloir se lever. J'ai nommé Al-Hajj Sheikh Moïse Reza, Al-Hajj Sheikh Hasnen Saleh, Al-Hajj Vasram Yawar Ali, Al-Hajj Hassan Ali Anil, Al-Hajj Jafar Ali Vasram Raza Hussain, Al-Hajj Kachera Nizar Ali. मेरा यूं जगा दे इमाम ज़माना का आशिक बना दे खुदाया मुकद्दर मेरा यूं जगा दे इमाम ज़माना का आशिक बना दे करूं जिक्र ज़हरा का ताहिर बनूं मैं इमाम ज़माना का नासिर बनूं मैं गुनाहों की जिंदा से मुझको छुड़ा दे इमाम ज़माना का आशिक बना दे खुदाया मुकद्दर मेरा यूं जगा दे इमाम ज़माना का आशिक बना दे हर एक दिल को अज़्म हुसैनी अता हो हर एक जान को जोशे अली भी अता हो घुटन की फ़ज़ाओं में ताज़ा हवा दे इमाम ज़माना का आशिक बना दे खुदाया मुकद्दर मेरा यूं जगा दे इमाम ज़माना का आशिक बना दे अता कर जवानों को अकबर की हिम्मत मिले मेरे बच्चों को असगर की हिम्मत खुदाया उन्हें मुशकुराना सिखा दे इमाम ज़माना का आशिक बना दे
खुदाया मुकद्दर मेरा यूं जगा दे બે વખત પ્રમુખ થયા છે ને એટલે બીજી વખત आशिक बना दे अमर से अपनी गवाही लिखूं मैं माँ में ज़माना सिपाही आखिरी छापड़ा निसार बनूं भाई, मैं सिपाही बनूं मैं शहादत के रस्ते पे चलना सिखा दे इमाम ज़माना का आशिक बना दे खुदाया मुकद्दर मेरा यूं जगा दे इमाम ज़माना का आशिक बनूं मैं खुदाया मुकद्दर मेरा यूं जगा दे इमाम ज़माना का आशिक बनूं मैं इमाम ज़माना का आशिक बनूं मैं Vous avez les salams de Al-Hajj Bashir Hiriji, Al-Hajj Razali Kadaya, ainsi que Al-Hajj Rafiq Lakoubay, qui sont occupés, qui ont également occupé des fonctions de président de Jamaat et qui sont actuellement à l'étranger. Aujourd'hui, nous sommes comblés de bonheur par la visite de ces illustres personnalités. Aussi, pour leur remercier d'avoir été parmi nous ce soir, nous voudrions également leur offrir par les mains du président Al-Hajj Nidarali Kachera et du président Sabir Hussein Sharifou un petit présent en gage de notre reconnaissance. لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذوالفقار صلوات दारा का नाम है न सिकंदर का नाम है दारा का नाम है न सिकंदर का नाम है मेरी ज़बां पे फातिह खैबर का नाम है जो इनका नाम है वही दावर का नाम है जो इनका नाम है वही दावर का नाम है कुर्बान जाएगा वो बराबर का नाम है सलवार इस्लाम की कश्ती के सहारे है हुसैन इस्लाम की कश्ती के सहारे है ये हुसैन ईमान की मंजिल के सितारे हैं हुसैन वो जिसमें हुसैनियत हुसैन उसके है वो जिसमें हुसैनियत हुसैन उसके है कहती रहे दुनिया के हमारे हुसैन है सलवार Cette cérémonie ne serait pas complète si je ne rends pas compte à vous, chers parents, et à nos invités, de l'évolution éducative des enfants du Mehfil et Zainab. En effet, nous sommes à la veille des vacances scolaires et c'est également le moment attendu des résultats. Vous verrez, Inch'Allah, défiler dans un instant sur les écrans l'évolution talentueuse de nos enfants. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est une réalité. L'image négative que l'on donne régulièrement à la Courneuve n'est pas fondée. Elle n'est pas plus réelle chez nous que dans les autres villes. Ce n'est pas un handicap d'être scolarisé à la Courneuve. Ce n'est pas non plus un handicap d'habiter à la Courneuve. La preuve en est, tous ceux et toutes celles qui sont cités sur les écrans résident dans notre ville à proximité immédiate du Mehfil et Zainab. Pour la plupart d'entre eux, le baccalauréat n'a été qu'une simple
formalité. Et pour preuve, parmi tant d'autres, Mazahir Moïse Reza est accepté à la prestigieuse école Louis le Grand. Moussa Baye Chaïk est en 3e année de pharmacie. Sarah Khatoun en 4e année d'école d'ingénieur en chimie des matériaux à Polytechnique Paris. Et ce ne sont pas des cas isolés. En l'honneur de tous ces enfants qui font notre fierté à tous, je vous demande un déluge de salawat. Pour terminer, je voudrais remercier mon comité et toutes les personnes qui m'ont aidé à organiser le Jalsam de ce soir. Une pensée également à la famille de Farishta Abbas qui ont perdu des membres de leur famille au Pakistan. Pour tous les marhoum et marhoumines, Suratul Mubarak al-Fatiha. اللهم صل على محمد وعلى محمد وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Je donne la parole à حبيب الخدا خاتم الأنبياء أبا غازي بلند سلوات